بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسول الله فمن صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10 يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام يقول رسول الله إن المؤمن حين يموت يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كما يخرج الجنين من ضيق رحم أمه إلى سعة الدنيا. Le prophète il nous dit quand le croyant il meurt il sort de l'étroitesse de cette dunya à la grandeur et l'immensité de l'akhira. Comme le bébé il sort de l'étroitesse du ventre de sa mère, ou ça, à la grandeur de cette dunya. Et les ulama, ils nous disent, les scientifiques nous disent, que le liquide amniotique, il protège le bébé. Il protège le bébé des chocs, il le nourrit, il lui donne la température ambiante, il lui donne l'énergie nécessaire, il respire par ce... quelque chose d'extraordinaire. Si on demande à un bébé de sortir de là, il dit « Non, je vais mourir ». Si je sors de cet endroit, et pourtant quand il sort de cet endroit, il sort en pleurant, et les gens sont contents autour de lui. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti à quelque chose de grandiose, cette dunya. La même chose arrive aux croyants, ayyuhal ikhwa. Le croyant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Innal mawta ursul mu'min ». La mort, c'est une fête pour le croyant. Pourquoi ? Parce qu'il va rencontrer son Seigneur. Et la mort, « Ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi » quand le gars est venu pour donner un coup de main à ces 3 prophètes qui sont allés prêcher la bonne parole à leur peuple, ils l'ont tué, ils l'ont frappé, ils l'ont tué. Et quand il est mort, lui il disait, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte dans le Coran, dans Surat Yasin, Ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi. S'ils savaient dans quel bonheur je suis. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذلك والعلماء يقولون لنا كذلك أن في الجنة أن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. Il y a un paradis sur terre. Et si celui qui ne l'a pas connu, il ne connaîtrait pas le paradis de là-bas. Et c'est quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala yudkhiluhum al-jannata 'arrafaha lahum. Il va les faire rentrer, qui ? Les croyants, au paradis. Il leur a déjà fait connaître ce paradis. Il leur a fait connaître ce paradis où ? Ici-bas. كيف تعرف الجنة هنا؟ جنة القرب. Le paradis de la proximité d'Allah. Quand tu es serein dans ton cœur, quand tu vis même petitement et que tu es dans un bonheur extraordinaire, ce bonheur que les gens peuvent donner beaucoup d'argent pour l'acheter. Cette proximité, ce paradis, ayyuhal ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des moments pour avoir cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Certes, Dieu a élu qui ? Adam et Noé وآل عمران, la famille d'Al Ibrahim وآل عمران على العالمين, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran, il les a élus sur le monde entier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les gens, il a élu certaines personnes. Et parmi les anges, il a élu certaines personnes. Ja'ala min al-mala'ikati rusula. Parmi les anges, il y a certains anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour transmettre la bonne parole. Et dans le temps, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi aussi des moments pour qu'on se rapproche de lui où il va nous multiplier les actions. Inna fi dahrikum li rabbikum nafahat. Dans votre temps que vous vivez, Allah subhanahu wa ta'ala lahu nafahat. Il a mis ces temps-là qui sont grandioses chez Allah. Et il nous a demandé de faire beaucoup de choses dans ces temps-là. Pourquoi ? Parce que les actes sont multipliés.
Et parmi ces actes, et parmi ces temps-là, la fin du Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan. Et parmi ces temps-là, les 10 jours de Dhul Hijjah, dans lesquels nous y sommes, ayyuha al-ikhwa. Nous sommes en plein dedans. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال ابن عباس الليالي العشر هي ليالي ذو الحجة Quand Allah subhanahu wa ta'ala il jure par quelque chose, il jure par al-Fajr pour nous montrer l'importance de ce temps, pour nous montrer l'importance de cette prière qui est faite pendant ce temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il jure aussi bil-layali al-ashr, il jure aussi par ces 10 jours-là que nous vivons en ce moment. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يعد. Le prophète nous a dit, il n'y a pas des jours où Allah subhanahu wa ta'ala il agrée, il aime les bonnes œuvres, les œuvres de piété, que ces jours-là, les 10 jours-là que nous vivons en ce moment. قالوا يا رسول الله, les compagnons ont dit, même le djihad fi sabilillah. قال même le djihad fi sabilillah, sauf un homme qui est sorti par lui-même, qui est sorti avec sa force et qui est sorti avec son argent, qui n'est pas revenu. Autrement dit, comme a dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, dans un discours, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, tu veux sortir 10 euros et tu as le choix entre les sortir à la fin du Ramadan et les sortir pendant ces 10 jours-là. Qu'est-ce que tu choisis? Et les étudiants avec lui, ils répondent. Et il dit, le mieux, c'est de les sortir maintenant. Et il dit, beaucoup de gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens croient que les jours de Ramadan sont meilleurs que ces jours-là. Non. Et pourquoi ces jours-là sont meilleurs que les jours de Ramadan? Pourquoi? Parce que parce qu'il y a une accumulation d'adoration pendant ces 10 jours-là. Il y a quoi? Il y a la prière, bien sûr. Il y a Sawm. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احتسبوا في اليوم التاسع, le 9e jour de Dhul Hijjah, c'est-à-dire la veille de l'Eid. Si tu jeûnes ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, من العلماء من قال إنه يكافئ بصوم الدهر أن يغفر لي الله سبحانه وتعالى ما تقدم سنة ماضية وسنة قادمة. Où tu trouves ça? Où Allah subhanahu wa ta'ala il te pardonne ce que tu vas faire. Dans une année, ce que toi tu ne sais pas ce que tu vas faire comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala il te le pardonne déjà. Par le jeûne de ce jour-là. ولم يثبت صحيح أن الصحابة كانوا يصومون العشرة الأيام. لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وكان يصوم عاشوراء وكان يصوم يوم عرفة. Donc il n'y a pas quelque chose de, d'authentique où les compagnons jeûnaient les 10 jours de Dhul Hijjah. Non. Mais si tu peux, vas-y frère, il n'y a pas de problème. Mais le jour qu'on conseille, que le prophète nous conseille de jeûner, c'est le 9e jour de Dhul Hijjah. ولكن أعظم من الصوم أعظم من الصوم أيها الإخوة العمل الصالح. On parle de l'عمل الصالح, on parle des bonnes œuvres, des bonnes actions. أعظم من الصوم لأن الصوم بينك وبين الله صحيح, وأعظم من الصوم الصدقة. والصدقة برهان, وسميت الصدقة لأنها تعبر عن صدق إيمانك وعن صدقك مع الله. ورجل 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل خرج بصدقة تصدق بصدقة فأخرجها بيمينه لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. C'est-à-dire quelqu'un qui a sorti une sadaqa, qui a sorti une aumône, qui a donné une aumône, il l'a donnée avec sa droite et sa gauche, elle ne sait pas ce que la droite a donné. Autrement dit, il est dans la discrétion totale. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. هذه الأيام فيها أمهات الأعمال وفيها الحج. Les gens en ce moment sont en partance pour le Hajj. Et les gens là-bas fait le Hajj, ils sont en train de se rassembler, un rassemblement extraordinaire. Un rassemblement extraordinaire. وفيها الذكر. ذكر الله, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. كان الصحابة رضوان الله عليهم, عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجون إلى السوق. Ils sortaient, ils allaient au marché. وكانوا يذكرون الله ويكبرون بأعالي صوتهم. كانوا يكبرون, ils disaient الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. Je dirais qu'il faut faire attention aujourd'hui en disant Allahu Akbar. Hein? D'accord les frères? Ok. Bon. Ma'alish. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve.
Et l'épreuve, elle passe. Et notre vie est une épreuve. Jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Laisse-les mentir, comme ont menti les gens avant nous. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Pharaon, il nous parle de l'autre, il nous parle de Shu'aïb, il nous parle de tous les prophètes qui ont subi ce qu'ils ont subi avec leur peuple. Ben, c'est la même chose que ce que vous subissez aujourd'hui. Et encore, je ne sais pas si on est en train de subir la même chose que ce qu'ont subi les gens avant nous. Mais c'est notre épreuve. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَلْيَعْلَمَ الْإِنسَانِ أَنَّ الْمَوْتَ, ce que je disais au début, أَنَّ الْمَوْتَ عُرْسُ الْمُؤْمِنِ. Le jour où on se rencontrera chez Allah, et Allah il dévoilera يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ. Il dévoilera chacun d'entre nous, et chaque être humain sera devant Allah. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ. أخيرا أيها الإخوة، كان سلفنا الصالح كتبيا يعظمون هذه الأيام ويقدرونها حق قدرها. قال أبو عثمان النهدي كما في لطائف المعارف: كان السلف يعظمون 13. السلف الصالح, nos pieux prédécesseurs, ils donnaient beaucoup d'importance à 3 dizaines. Lesquelles? العشر الأخير من رمضان, les 10 derniers jours de Ramadan. والعشر الأول من ذي الحجة, et les 10 premiers jours de ذي الحجة. والعشر الأول من المحرم, et les 10 premiers jours de Muharram. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال, écoutez bien, أنس بن مالك a dit: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم. Anas ibn Malik qui disait, pour chaque jour de Dhul Hijjah, là, dans ce que nous sommes, là, aujourd'hui, fi kulli yawm bi 1000 yawm. Autrement dit, si tu donnes 10 euros aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il les multiplie comme si tu as donné 10 euros pendant 1000 jours. Li kulli yawmin bi 1000 yawm. Wa yawm Arafah bi 10,000 yawm. Yawm Arafah, c'est l'équivalent de 10 000 jours. هذا قول أنس بن مالك أيها الإخوة, qui est le dernier des compagnons qui est décédé. يعني في الفضل. وروي عن الأوزاعي, c'est un grand faqih الأوزاعي qui était à l'époque de Abu Hanifa et l'imam Malik. وروي عن الأوزاعي قال: بلغني أن العمل في يوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله. C'est comme si tu fais une expédition في سبيل الله. يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بالشهادة, sauf si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a donné الشهادة في سبيل الله. أمر فقهي أيها الإخوة. Si quelqu'un a du retard par rapport à Ramadan, si j'étais malade pendant le Ramadan, ou une femme a eu sa période pendant le mois de Ramadan, et que les 10 jours arrivent là, et qu'il y a Yom Arafah, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit, le jour de Arafah, jeûner le retard? Ou bien il doit faire le Yom Arafah, comme ça il a l'acquisition de la récompense que nous promet Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الفقهاء, il retarde les jours de Ramadan, ce qu'il doit refaire, les jours de Ramadan à refaire, et il fait Yom Arafah. Pourquoi? فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran. Il a d'autres jours dans l'année, juste avant le Ramadan qui va arriver, il va refaire ses jours. Mais يوم عرفة لا تنسوه بالدعاء والصيام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام, من أعظم العمل الصالح, من أعظم الأعمال الصالحة في هذه الأيام. La plus grande chose qu'on peut faire, أيها الإخوة, c'est quoi? C'est être à l'heure quand Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle. C'est أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة. Allah subhanahu wa ta'ala il t'appelle à 5h30, tu es là à 5h30. روي عن بعض السلف أنه كان يأتي الصلاة قبل الأذان. Il arrivait à la salat quand? Avant l'adhan. On lui a dit, mais pourquoi tu arrives avant l'adhan? قال الآذان لتنبيه الغافلين وأنا أحترز من الله أن أكون من الغافلين. Il a dit, l'adhan, c'est pour rappeler les insouciants. Et j'ai peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala me considère comme insouciant, donc je vais à la mosquée avant l'adhan. هذه من أكبر الأعمال الصالحة أيها الإخوة. النزول الإلهي يكون في الثلث الأخير من الليل. Écoutez bien ce que je vais vous dire, ayyuha al-ikhwa. La descente divine, elle est dans le 3e tiers de la nuit. Chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend.
إلا في يوم عرفة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا بالنهار. Le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala il descend à Sama al-Dunya en pleine journée. Yubahi al-malaika bi'ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala il regarde ces hommes qui lèvent les mains, qui sont venus de loin, et il est fier d'eux. Et yaqdhifu fi raw'ihim, il jette dans leur âme intérieure qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé leur dua. يقذف في رعاهم كان السلف يدخرون حاجاتهم لدعاء يوم عرفة. Les pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils gardaient leur dua, leur de ce qu'ils voulaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Quand? ليوم عرفة, le jour de Arafat. Ce sera jeudi prochain, les frères. فكم من الحاجات والأمنيات والدعوات المستجيبة عشية يوم عرفة. Combien de choses, combien de demandes, combien de souhaits Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé quand? Le jour de Arafat. يوم عرفة يستحب الصوم فيه قلنا لمن؟ لغير الحاج, pas pour les hujjaj, pour nous أيها الإخوة qui sommes là. في رمضان تغيب عنا ليلة القدر فلا نعرف متى هي. Pendant le mois de Ramadan, on ne sait pas quand est-ce ليلة القدر ليه. وفي ذي الحجة يخبرنا الله بيوم عرفة ومع ذلك هل سنقصر؟ في رمضان on ne sait pas. ليلة القدر c'est le 21e, la nuit du 21e, ou la nuit du 23e, ou la nuit du 27e, on ne sait pas. Bien sûr, il y a des paroles qui nous disent c'est le 25e jour, c'est la nuit du 27e. Yawm Arafat, on le sait, il est là. On le jeûne. Demande à Allah, frère. Demande à Allah. Et la tuqassir, ne perds pas ton temps dans le futile, dans la futilité. Ne perdez pas votre temps, les frères. L'ayyam qalila, ayyam ma'doudat, sont juste quelques jours. L'insan, il ne faut pas qu'il perde son temps. إن استطعت أن تخلو بنفسك, si tu peux être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala عشية يوم عرفة فافعل. Si tu peux être seul l'après-midi du يوم عرفة فافعل. والله أيها الإخوة, والله je connais des frères avec qui on a fait le hajj ensemble. Il me dit chaque jour du يوم عرفة je pleure parce que je me rappelle quand j'étais là-bas et je me rappelle ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a jeté dans mon cœur et tout ce que je lui ai demandé, je l'ai eu, frère. Tout ce que je lui ai demandé. لا تقصر أيها الأخ الكريم. العشية من صلاة المغرب, من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. يقول أحد الصالحين والله ما دعوت دعوة في يوم عرفة وما دار عليها الحول إلا رأيتها مثل فلق الصبح فأحسنوا في أنفسكم ولا تنسوا الأمة بالسلامة. Il y a un salaf qui dit je n'ai pas demandé à Allah quelque chose le jour de Arafat. Il n'y a pas un an qui tourne, l'autre hajj n'est pas arrivé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me donne ce que je lui ai demandé. Alors demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis n'oubliez pas votre nation et votre communauté et les musulmans dans le monde. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم في هذه الأيام المعدودات, في هذه الأيام الأمنيات, في هذه الأيام نسألك يا ربنا وأنت تسمع دعاءنا أن ترفع الضر عن إخواننا وعن إخواننا المسلمين في كل بلاد, في أفغانستان والعراق والشام وفي كل بلاد, في ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين, وأن تحفظ المسلمين في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم من أراد الشر بالإسلام والمسلمين فصب الشر على رأسه ومن أراد الخير بهم فسقه إلى كل خير واهده إلى طريقك المستقيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله.